सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथमे से परम प्रेममय जगतर नाथ जगन्नाथ राष्ट्र देवता जगन्नाथंकर अभय चरणार जुगले अनंत कोटि बार मानसिक भाव में भूमिपात साष्टांग प्रणाम निवेदन करुछि। तत्परे ए कथावस्तु को श्रद्धापूर्वक श्रवण करुथिबा समस्त भक्त वृंद समस्त ईश्वर अभिमुखी सदात्मा मानंकु मोर सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार। सजन वृंद गत पर्याय आमे आलोचना करिथिले जे कलिकल्प गीतार सप्तम अध्याय अच्युतानंद कहिथिले प्रभु कोठी आसीबे से संबल नगरटी कोठी। संबल नगर संपर्क में अनेक वाद विवाद होउची बहुत मत आ मंतव्य दउचंती मालिका को जो माने गवेषणा करिसंती। तबे किंतु अच्युतानंद गोस्वामी स्पष्ट भाव में कहिदेले कलिकल्प गीता सप्तम अध्याय रे क्षीर नदी दक्षिण जे विरजा मंडल ख्यात जे कमलपुर गुप्त जे संबल प्रभु शूद्र घरे आसीबे तातळ धाडी लेखा हिची। तबे क्षीर नदी दक्षिण पटे होउची विरजा मंडल जोठी संबल नगरटा गुप्त ख्यात जे कमलपुर माने एटी पिंड तत्व ब्रह्मांड तत्व माने सांकेतिक अर्थ मध्य से प्रयोग करिसंती। प्रभुंकर तो सब कमल हस्त कमल नाभि कमल पद्म कमल माने पद्म पाद कमल लोचन सब किछि तांकर मुख पद्म। तेनु प्रभु जोठी आविर्भाव हेबे जोठी कमल अछि सेटा कमलपुर। जो दुकान रे जहा मिले ताको सेही दुकान बोली कहा जाए। तेनु कमल जोठी प्रभु तांकर कमल पाद को स्थापन करिवे ताहा हेउची कमलपुर। मु आगुरु कहि सारिछि जे गोटिए पदरे गोटिए धाडी रे मध्य विभिन्न प्रकार अर्थ प्रकाश पाउथिबो। तेनु से कहउचंते क्षीर नदी दक्षिणे जे विरजा मंडल ख्यात जे कमलपुर गुप्त जे संबल गांटा गुप्त हेकरि थिबो। एबे तार नाम आ संबल रे नथिबो। तबे क्षीर नदी दक्षिण पटे। तबे सजन वृंद तेबे क्षीर नदी क्या कुहा जीव जो उत्तर रे क्षीर नदी जाउथिबो बोही बोली महापुरुष अच्युतानंद कहिले ते क्षीर नदी क्या कुहा जाए। पुनश्च महापुरुष अच्युतानंद मध्य जुगाब्द गीतारे लिखिचंती खंडगिरी नाम गुप्त प्रमाण ख्यात बट चितहि। खंडगिरी नाम गुप्त प्रमाण ख्यात बट चितहि। संगम उदय होइबी मुहि क्षीर नदी जानी गंडुकी संगम उदय होइबी मुहि क्षीर नदी जानी गंडुकी संगम उदय होइबी मुहि। बोलानंद कंद भगवान की। तेणु सजन वृंद कहले खंडगिरी नाम गुप्त प्रमाण ख्यात बट अछि तही क्षीरधार जही गंडुकी संगम उदय होइबी मोहि। एई कथा को उद्धव चौतीसारे मध्य पुनश्च अच्युतानंद रचना करिसंती। एई ऊपर धाडी की एग्जैक्ट खंडगिरी नाम गुप्त प्रमाण ख्यात बट अछि तही क्षीरधार जही गंडुकी संगम उदय होइबी मुहि। ए कथा को लेखिला परे ता तळ धाडी रे मध्य उद्धव चौतीसारे कहउचंती गोपाल जेदेव अनंत मूर्ति उदय जेवण स्थान गुप्त खंडगिरी ताहाकु जानिबु तही रे आंभ आश्रम। वर्तमान ओडिसा रे जो खंडगिरी प्रकाश्य खंडगिरी जहाँ को समस्ते खंडगिरी बोली जानती से खंडगिरी कथा एटी महापुरुष अच्युतानंद लिखि नांती। भगवान को आविर्भाव क्षेत्र भगवान जोठी थिबे ता नाम खंडगिरी किंतु कहिदेले स्पष्ट कहले गुप्त खंडगिरी ताहाकु जानिबु तही रे आंभ आश्रम। अर्थात भगवान जेते बेले आश्रम करिथिबे सन्यासी बेसरे से आसीथिबे गुरु अंगरे देह धारण करिथिबे एई गुरु अंग कथाटी भागवत आधार रे परवर्ती पर्याय मु पुणी आलोचना करी। तेणु प्रभु जोठी आसीथिबे सेठी आश्रम प्रतिष्ठा हेतिबो। तेबे खंडगिरी गुप्त खंडगिरी खंडगिरी नाम गुप्त प्रमाण प्रकाश प्रमाण नुहे गुप्त प्रमाण। तेणु बहुत लोक तो बहुत कथा कहिबे
ଖଣ୍ଡଗିରି କୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଦେଖେଇବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତଳ ଧାଡ଼ିରେ ପୁଣି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ତାହାକୁ ଜାଣିବୁ ତହିରେ ଆମ୍ଭ ଆଶ୍ରମ, ଠିକ ତା ତଳ ଧାଡ଼ିରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କଳିଯୁଗର ମଣିଷର ଚରିତ୍ର କଥା। କହିଲେ ଗରବ କରିଟି କହିବେ ବଚନ, ଗରବ କରିଟି କହିବେ ବଚନ, ଲଙ୍ଘିବେ ସଂସାର ଲୋକ, ଗିରିରେ ରହିବୁ ସବୁ ଶୁଣୁଥିବୁ ଚାହିଁଥିବୁ ଦିନ ଠିକ, ଗିରିରେ ରହିବୁ ସବୁ ଶୁଣୁଥିବୁ ଚାହିଁଥିବୁ ଦିନ ଠିକ, ଗିରିରେ ରହିବୁ ସବୁ ଶୁଣୁଥିବୁ ଚାହୁଁଥିବୁ ଦିନ ଠିକ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଦେଲେ ସିନା, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଲୀଳା କରୁଥିବୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଗର୍ଭଦମ୍ଭରେ ଅନେକ କଥା କହିବେ, ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ, ମାନବିକତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ, ଜ୍ଞାନବାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅପପ୍ରଚାର ସ୍ୱରୂପରେ କହିବେ। ତେବେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ରହି ସବୁ ଶୁଣୁଥିବୁ, ନୀରବରେ ସବୁ ଶୁଣୁଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ଠିକଣା ଦିନକୁ ଚାହିଁଥିବୁ କୋଉ ଦିନ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତାହା ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାର କେତକୀ ଫୁଲ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଠିକ ବିରୂପା ନଦୀର ପାରୁଷେ ଦେଖ କେତକୀ ଫୁଲ, ଜଳୁ କାକୁ ତୁନି ରେଖ କେତକୀ ଫୁଲ, ଜଳୁ କାକୁ ତୁନି ରେଖ କେତକୀ ଫୁଲ, ଜଳୁ କାକୁ ତୁନି ରେଖ କେତକୀ ଫୁଲ। ବୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି କହିଲେ ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଠିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠିକଣା, ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କର ଅବତାର ଠିକଣା ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। କହିଲେ ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଠିକ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁ ତପସ୍ୱୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଘରୁଆ ଭାବେ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ ଲୀଳା କରୁଥିବା ଯୋଉ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଏକଥା କହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଲୀଳା କରିବେ ତାହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି, ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଖଣ୍ଡଗିରି ନୁହେଁ। କ୍ଷୀର ନଦୀ ଯୋଉଠି ବୋହି ଯାଉଥିବ, କ୍ଷୀର ନଦୀ ବୋହି ଯାଉଥିବ ଏବଂ ସେ ଗଣ୍ଡୁକୀ ନଦୀରେ ବା ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀରେ ମିଶିଥିବ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ମହାପୁରୁଷ କଳିକଳ୍ପ ଗୀତାର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ କହିଥିଲେ କ୍ଷୀର ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣେ ଯେ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ, ଖ୍ୟାତ ଯେ କମଳପୁର ଗୁପ୍ତ ଯେ ସମ୍ବଳ, ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ନଦୀକୁ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ କଳିଯୁଗ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ଯଦି କ୍ଷୀର ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ତାହା ହିଁ ଗୁପ୍ତ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର, ତାହା ହିଁ ଗୁପ୍ତ ଜାହାଜନଗର, ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ବଳ ନଗର। ତେବେ ସେ କ୍ଷୀର ନଦୀଟିର ନାମ କଣ ହେଇଥିବ? ଉପରେ ତ ପାଣି ବହୁଥିବ ନା, ଜନଜଗତ ଜାଣିବେନି ତାହା କ୍ଷୀର ନଦୀ ବୋଲି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏ ଜନଜଗତକୁ ଜଣେଇ ଦେଲେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରିବେ କଳ୍କି ଅବତାର। ତେଣୁ କଳିଯୁଗ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଗୁପ୍ତ କ୍ଷୀର ଧାର ଜରିଆ ନଈ, ଗୁପ୍ତ କ୍ଷୀର ଧାର ଜରିଆ ନଈ, ଦକ୍ଷିଣ ତଟେ ଜନମି ମୁନି, ଦକ୍ଷିଣ ତଟେ ଜନମି ମୁନି, ଦକ୍ଷିଣ ତଟେ ଜନମି ମୁନି। ବୋଲ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି, ବୋଲ କଳ୍କି ନାରାୟଣ କି। ହେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, କ୍ଷୀର ନଦୀଟିର ନାମ ହେଉଛି ଜରିଆ ନଈ। ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ତାଙ୍କ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲେ ଏଇ ଜରିଆ ନଦୀ କଥା। କହିଲେ ଜରିଆ ନାମକ ଅଟେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ, ଜରିଆ ନାମକ ଅଟେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ, କହିଲି ତ ଆଗେ ରାମ ଲୟ କର ଭେଦି, କହିଲି ତ ଆଗେ ରାମ ଲୟ କର ଭେଦି, କହିଲି ତ ଆଗେ ରାମ ଲୟ କର ଭେଦି। ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କେ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ କହିଲେ, ମହାତ୍ମା ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ କହିଲେ ଜରିଆ ନାମକ ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ, ସେ କ୍ଷୀର ନଦୀ ବା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ବୋଲି ତ ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ କହିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଯାଜପୁରକୁ ହିଁ ଅମରାବତୀପୁର କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଯାଜପୁର ହଉଛି ଅମରାବତୀପୁର।
ଦେଖନ୍ତୁ କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନକୁ ନିରୂପଣ କରି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଣିଷ ଅବୁଝା ହଉଛି, ବାକଚାତୁରୀ ଦେଖେଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଅମରାବତୀ ପୁର କାହାକୁ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଯୁଗାବ୍ଦି ଗୀତାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଚନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ ସୁଜନେ କଳି ଯୁଗ ବିଚାର, କଳକି ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରଧର, କ୍ଷୀରଦାର ବହି ଯାଉଛି ସ୍ଥାନ ଅମରାବତୀ, ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍ଥାନ ଗୁପତେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଗୁମ୍ଫାରେ ଭଜନ ଲାଗିଛି ରାତ୍ର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଗୁପତ ଖେଳ ସେ ଖେଳିବେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଠାବରେ, କେଶବ 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 ମନ ଭଜ କେଶବ, ଭୋଳାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଯାଜପୁରକୁ ଅମରାବତୀ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଯୁଗାବ୍ଦ ଗୀତାରେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯେଉଁଠି କ୍ଷୀର ନଦୀ ବହି ଯାଉଛି ସେଇ ସ୍ଥାନ ହିଁ ହଉଛି ଅମରାବତୀ, ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍ଥାନ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରମାଣ, ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍ଥାନ ଗୁପ୍ତେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ସେ ଖଣ୍ଡଗିରିଟା ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି, କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ସେଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଗୁମ୍ଫାରେ ଭଜନ ଲାଗିଛି ମାନେ ରାତ୍ର ଦିନ ସେଠି ଦିବାନିଶି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିବ, ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଚାଲିଥିବ, ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଗୁପ୍ତ ଖେଳ କରୁଥିବେ, ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଜଳୁଥିବ। ବାଲ୍ମୀକି କଳ୍ପ ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁନଶ୍ଚ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ମାଳିକାର ନାମ ବାଲ୍ମୀକି କଳ୍ପ। ଅପୂର୍ବ ଗୁଣ ସେ ଯେ ପ୍ରକାଶିବ ଶୁଣ, ଅପୂର୍ବ ଗୁଣ ସେ ଯେ ପ୍ରକାଶିବ ଶୁଣ, ଏଣୁ କରି କହେ ତାହା ମୁନି ଗଣ ଶୁଣ, ଗୁପତ ଯମୁନା ଯେ ଜରିଆ ହ୍ରଦ କହି, ଗୁପତ ଯମୁନା ଯେ ଜରିଆ ହ୍ରଦ କହି, ଥିବେ ତହିଁ ବ୍ରଜ ଗୋଇ ଗୁପତ ଏ ହୋଇ, ଗୁପତରା ହାସ ମୁନି ଗୋପୀଙ୍କର ଖେଳ, ଗୁପତରା ହାସ ମୁନି ଗୋପୀଙ୍କର ଖେଳ, ସେହିଠାରେ ବିନୋଦ ଯେ ଗୋପୀନାଥ ମେଳ, ସେହିଠାରେ ବିନୋଦ ଯେ ଗୋପୀନାଥ ମେଳ, ସେହିଠାରେ ବିନୋଦ ଯେ ଗୋପୀନାଥ ମେଳ। ଭୋଳାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ତେବେ ହେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଜରିଆ ନାମକ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ବା କ୍ଷୀର ନଦୀ କୂଳରେ ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜରିଆ ନଦୀ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚିତ ମୋହିଝରା ନଦୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବହି ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାଧି ଯୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୂଦ୍ର ଘରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ, ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ି ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ପୁନଶ୍ଚ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ। ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଉଭୟକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କ ସୁରଚିତ କଳି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାର 4th ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ନିରାକାରଙ୍କୁ ସେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କଳି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାର 4th ଅଧ୍ୟାୟର 4th ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନଟି କଣ ପଚାରିଲେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମକୁ ସମାଧିରେ, ନିର୍ବିକଳ ସମାଧିରେ ଭାବ ଜଗତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ? କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ହୋଇବାକୁ ଜାତ, ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା କି ହୋଇବ ନାଥ, ପୁଣି ଶୂଦ୍ର ଘରେ ଜନ୍ମିବ କହ, ପୁଣି ଶୂଦ୍ର ଘରେ ଜନ୍ମିବ କହ, ମାୟା କରି ମତେ ଭୁলাই ଦିଅ ଭଜ କେଶବ କେଶବ ଭଜ କେଶବ ଭଜ କେଶବ କେଶବ ପ୍ରେମ ସେ ଭଜ କେଶବ କେଶବ ଭଜ କେଶବ बोल सच्चिदानंद भगवान की। अति बड़ी जगन्नाथ दास प्रभु को ध्यान जोगरे भाव जगत रे कहउचंती, हे प्रभु मते माया करी कहीं भुलाई दउछ, मते माया रे पकई दउछ, सत कुह मते ठकी दियो नहीं। ब्राह्मण घरे जात हेबा पई जे आज्ञा होइथिला ताहा कोन पुनी अवज्ञा हैला कि? आपण से कथा को परिवर्तन कले कि ठाकुरे? कहीं आपण पुनी शूद्र घरे आविर्भाव हेबे? मते बुझाई कहंतु, संदेह मोचन करंतु। परवर्ती
13ଟି ପଦରେ ସେ କଳି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାର ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ 13ଟି ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ସବୁ କଥାକୁ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ନୁହେଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ମୁଁ ତ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ମାଳିକା ଆଡକୁ ପଶି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁସନ୍ଧିଛୁ ସେମାନେ ମାଳିକାକୁ ତନ ତନ କରି ପଢନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କୃତ କଳି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା 2ଟି ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆପଣମାନେ ପୁସ୍ତକ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ମାଗିବେ ଗୁପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ମାଳିକା, ନହେଲେ ମାଗିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଳିଯୁଗ କଳି କାହାଣୀ ବା ଉତ୍ପାତ ସାଗର। ଏ 2ଟି ମାଳିକାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର କଳି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। এই 2ଟି ମାଳିକାରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର କିଛି କିଛି ପୃଷ୍ଠା ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ରହିଛି। ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର କଳି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାରେ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚିତ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ନ ଆସି ଶୂଦ୍ର ଘରେ ଆସିବେ ତାର କାରଣ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ କଳି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ କାହିଁକି ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ନ କହି କହୁଛି ଆପଣ ନିଜେ ପଢି ନେବେ ବୋଲି, କାରଣ ମୁଁ ତ ମାଳିକା ପଢିଛି, ମୁଁ ମାଳିକାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, ସ୍ମୃତିରେ ସାଇତି ରଖିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହୁଛି, ସବୁ ଶୁଣା କଥା କେବେ ସତ ବୋଲି ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ଯୋଉ ମାଳିକାର ନାମ ଗୁଡିକ କହୁଛି ସେ ମାଳିକା ଗୁଡାକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ନା। ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଦୋକାନ ସଉଦା ଆମେ ପଇସା ଦେଇ କିଣନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ପଇସା ଦେଇ କିଣା ହବନି। କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଇ ତ ବହି ଖଣ୍ଡେ କିଣି ହବ। ଆମେ ବହି ଖଣ୍ଡେ କିଣିଲେ, ନିଜେ ପଢିଲେ, ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ କଳିକେଶ ଅବତାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଶୂଦ୍ର ଘରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବାର କାରଣ ଅତି ଗହନ, ସେଥିରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର କଥା ନ କହି କାହିଁକି ସେ ଶୂଦ୍ର ଘରେ ଆସିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଆସିବେନି, ସେ କଥାକୁ ନ କହି କିନ୍ତୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣଟିକା ମାଳିକାରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ତେବେ ବର୍ଣ୍ଣଟିକା ମାଳିକାରେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କଣ ଲେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ କଳି ଯୁଗରେ ଶୂଦ୍ର ଘରେ? କହିଲେ, ରାମ ମୁକୁନ୍ଦ କହୁଅଛି ଶୁଣ, ଯୁଗ ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋଇ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ କହି, ବାପର ଯୁଗ ଯେ ବୈଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଟି, ଶୂଦ୍ର ଟୋଇ କଳି ଯୁଗ ଗୋଟି, ଭଜ नारायण की। तेरे सजन वृंद, सत्य जुगरे वर्ण वैषम्य नथिला, त्रेतया जुगरु आरंभ हैला वर्ण वैषम्य। तेणु जशवंत दास एहाकु लक्ष्य करी भगवान को आविर्भाव केउ जुगरे केउ वर्ण रे हेबो ताहा स्थिरीकृत करि दैचंती, लेखि दैचंती। ताहा तो अनादि कालरु स्थिरीकृत कोउठी केमिति प्रभु लीला करिवे, को भक्त गहण रे से लीला करिवे, काहाकु केउ बर दैचंती, काठारु साग भजा खाइबे, काठारु खुद भजा खाइबे, ताहा आगुरु सब स्थिरीकृत होई थाए। तेणु लेखि देले सत्य त्रेता द्वापर कली ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सत्य जुग तपस्यार जुग, ब्रह्मदर्शी मानकर जुग। भगवान अनेक अवतार ग्रहण करिसेंती सत्य जुगरे। तेबे जाहा हो वामन अवतार बापा कश्यप, मा हेले अदिति, सेठी प्रभु आसिकरी ब्रह्मदर्शी घरे लीला करिसेंती। नृसिंह पुराण पढ़िले मध्य नरसिंह शेषदेव अवतार मध्य से ब्रह्मदर्शी घरे सत्य जुग, ब्रह्म प्राबल्य जुग, ब्राह्मण प्राबल्य जुग समस्त ही ब्रह्मदर्शी थिले। तेनु सेथिरे किछि असुविधा नाही। तेबे त्रेतया जुगरे जेते वर्ण वैषम्य आरंभ होई गला, त्रेतया जुगरे सेति पई प्रभु कोठी आसीचंती। त्रेतया जुगरे प्रभु रामचंद्र सूर्य वंशर क्षत्रिय राजा दशरथंकर कुलमंडन करिसेंती। द्वापर जुगरे प्रभु लीला कले गोपाल परिचय बहन करी वैश्य घरे गौड़ घरे लीला कले। कली जुगरे प्रभु शूद्र घरे लीला करिबा कथा जशवंत दास एठी स्पष्ट करि दैछंती। कल्की अवतार शूद्र कूल आसी कलिजुगर लीला संपादन करेंगे ए कथा ध्यान जोगरे जानिला परे महापुरुष निजको सबुबेले शूद्र बोली परिचित निजको कराइबाकु से पसंद करिसेंती। सजन वृंद, समाजर लोक माने अवतार को मध्य जाति भेद को नहीं मंद इंगित करिवे। तेणु महापुरुष ताको लेखनी रे सबुबेले जाति भेदर मानसिकता को विनाश करिबा पई चेष्टा करिसेंती। महापुरुष अच्युतानंद शास्त्र पुराण मालिका रचना करी विशृंखलित समाज को श्रृंखलित करिवार प्रचेष्टा जारी रखिथिले। साहित्य रचना हेउची एक महान देश सेवा, समाज सेवा, साहित्य सेवा, समाज सेवा, साहित्य सेवा, मानव सेवा, साहित्य सेवा हेउची माधव सेवा। तेणु सजन वृंद, मनरु गर्व दंभ अहंकार दूर न कले जणे सेवक
ହେଇ ପାରିବନି, ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି को धारणा करि परिबो नाही। तेनु महापुरुष निजको शूद्र बोली तांकर रचित वर्ण संहिता बा वर्णटिका पुस्तक रे सुंदर भाबरे उल्लेख करिसंती। महापुरुष अच्युतानंद ताक वर्ण संहिता रे कहिले विप्र वर्णे मोर नाही तो आशा, क्षत्रिय वैश्य रे नाही भरोसा, सानो हेले मन सरुआ होई, तेणु अच्युत जे शूद्र बोलाई, तेणु अच्युत जे शूद्र बोलाई, तेणु अच्युत जे शूद्र बोलाई। आनंद कंद केशव नारायण की ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କଳିକି ଅବତାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ କଳିଯୁଗରେ ଶୂଦ୍ରକୂଳ ମଣ୍ଡନ କରିବେ, ତେଣୁ ସେ ଚେତନଶୀଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକେତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶୂଦ୍ରକୂଳରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବି। ଭଗବାନଙ୍କର ଜାତି ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ସମାଜରେ ଜାତିଭେଦର ହୀନ ପ୍ରଥା ବଳବତ୍ତର ହୋଇ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ଏପରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ବିପ୍ରବର୍ଣ୍ଣେ ମୋର ନାହିଁ ତ ଆଶା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ତାହା ଶୂଦ୍ରକୂଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ହୋଇଥିବ। ବିପ୍ର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଅଧିକାରୀର ଗୋଟିଏ ସ୍ତର। वेदाभ्यास तो भवेत विप्र, वेद अभ्यास करी जे सफलता हासिल करे से विप्र भाव में परिगणित हुए। जेते बेले ब्रह्म दर्शन तार होई जाए सेते बेले से विप्र स्तर ब्राह्मण स्तर रे उपनीत होई जाए बा पहुंची जाए। जदि विप्र स्तर रे से रही जाए तेबे शास्त्र ज्ञाता बोली अहंकार प्रवेश करे तार मस्तिष्क करे। तेनु महापुरुष मध्य कहिसंती केडे सुंदर भाव से रचना करि देले, कहले विप्र वर्णे मोर नाही तो आशा, क्षत्रिय वैश्य रे नाही भरोसा, सान हेले मन सरुआ होई, तेणु जे अच्युत शूद्र बोलाई। क्षत्रिय जदि मध्य उत्सर्गीकृत देश सेवक होई नथिबो ता मध्यरे मध्य गर्व दंभ अहंकार सृष्टि हेबो। वैश्य जगत को खाद्य जोगाई सेवा करिबा मनोवृत्ति पोषण न कले ता भितरे मध्य गर्व अभिमान सृष्टि हेबो। तेणु क्षत्रिय वैश्य रे नाही भरोसा बोली मध्य से कहिसंती। कहले सान हेले मन सरुआ होई, तेणु जे अच्युत शूद्र बोलाई। सान हेले मन सरुआ होई, मन को मोट न करी छोट करी देले प्रभुंकर भृत्य होई गले जगत कल्याणर सेवारे लागि पारिबो ए जीव। ए सेति पई ए माने जगत कल्याणर मनोवृत्तिटा मन भितरे विश्वास स्थापन करी अच्युत सेति पई निजको शूद्र बोली परिगणित करिसंती। शूद्र बोली मुक्त कंठरे वज्र निर्घोष कंठरे से घोषणा करिसंती जे मु निजको निजे शूद्र कहूची एवं प्रभुंको अवतार शूद्र कूलरे हेबो बोली भविष्यतवाणी मध्य से देइचंती। शूद्र कूलरे जन्म होई जार सेवक मनोवृत्ति मध्य नथिबो, निजको छोट मने न करी गर्वदम्भ अहंकार देखाइबो, से मध्य सेवक पदवाच्य होई परिबनी। शूद्र कूलरे जन्म होइथिले मध्य ताको सेवक कुहाजिबो नै, ताको अज्ञान चंडाळ म्लेच्छ बोली महापुरुष माने कहिसंती। तेणु सजन वृंद आ बुझिबारे किछि असुविधा अछि, कलिजुग अवतार को जानिबारे कौनसी असुविधा नाही। तेबे सजन वृंद श्री गुरुंको कृपारु अनेक अप्रकाश्य मालिका मध्य प्राप्त होइछि, ताहा सार्वजनीन करि हेबो नाही। ताको मु सार्वजनीन करिबि नाही। जेउ मालिका सार्वजनीन होई सारिछि, जहा साधारण लोकंकर ग्रहण योग्य होई परिबो, जेउ प्रमाण को देखै देई हबो ताकू ही मु प्रकाश करूची। से मालिकार कथा को आपण मानक निकट रे मु प्रकाश करूची। तेनु कटक जिल्ला ही होउची जाजनगर। कटक भूखंड रे प्रभुंकर आविर्भाव हेबा कथा जुगाब्द गीता रे अच्युतानंद महापुरुष मध्ये लिखिचंती। तेबे कोन लिखिचंती आमे परवर्ती अध्याय रे ताको आलोचना करिबा। आजिर विषय वस्तु एठी रखुची। कलिकी अवतार को जानिबा पई आहुरी राशि राशि सह सह प्रमाण रहिची। से संपर्क रे परवर्ती अध्याय रे पुनी आमे आलोचना करिबा। आपण एक वीडियो को देखिबारे लागि रहंतु। कलिकी अवतार को चिन्हिबारे कोनोसी संदेह रहिबो नाही। तेबे आज समय अनुसार कथावस्तु को एठी विश्राम देली। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्री केशवार्पणमस्तु, श्री केशवार्पणमस्तु, श्री केशवार्पणमस्तु। श्री केशव शरणम, श्री गुरुस्वामी शरणम, श्री चरमनाथ शरणम। समय अनुसार आज पई वर्तमान समय पई समस्तଙ୍କ ଠାରୁ विदायकालीन सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम, प्रीति भरा नमस्कार।